Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Ovih dana radimo nastrašnicu ispred kuće. Ovaj posao je planiran da se odradi za nekih 10 do 15 dana, zavisi od vremenskih prilika. Stigao je materijal, odnosno grede za izradu nastrašnice. Odlučili smo se da bude crep na krovu, da bude kao jedna celina, odnosno nastavak krova od kuće i da izgleda kao da je kuća iz jednog dela sa tom nastrašnicom. Stigle su i letve, moramo ih obraditi jer su buđave. Stigle su i OSB table, krovna folija i sve što treba za izradu nastrašnice. Čekaj. Uzeo sam i stope za grede, ankerisat će se u beton ovakvim ankerima 10 cm dužine. Beton je armiran i dobro je odrađena ova terasa, tako da ćemo ovdje staviti gredu i ankerisati dole za terasu. Imamo ukupno 6 stopa za grede i odlučio sam da nastrašnica krene, odnosno počne od ovog oluka naniže nekih 2,5 metara. Širina će biti negdje oko 4,80 do 5 metara. Ovako sam obeležio kako će izgledati to na primjeru sa ovim letvama i trebalo bi samo nastaviti i pratiti ugao krova. Možda ova letva treba biti malo niže dole i da nastavimo taj ugao krova naniže i da postavimo crep da to bude kao jedna celina. Sada ćemo krenuti sa ankerisanjem ovih stopa. Obeleženo je prethodnog dana laserom sve kako treba i ne bi trebalo da ima nekih većih problema. Ankerišemo stope i onda imamo sve različite dimenzije za vertikalne grede, odnosno noseće, koje trebamo da posečemo i obradimo. Pa da krenemo na posao. Shining just like sin. Why don't you hear me wonder? I konačno prošlo je 10 dana od kako smo krenuli sa izradom nastrašnice. Došlo je bolje vreme i krećemo sa radom. Ja sam ovdje napravio pomoćni sto za dih, tako da mogu da obrađujem duže grede i do čak 5 metara dužine. Probat ću sada da provučem ove od 5 metara potrebne za konstrukciju nastrašnice. Stop your freight train, let a lost man ride. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh, ooh.
you well, darling, ain't coming back no more. Why don't you hear me wonder? Prvo sam odradio dve grede od dužine 5 metara, bile su 12 puta 10,23 mm, sada su nešto manje, 11,23 puta 9,5 sigurno, jer smo morali da skinemo sve neravnine i taj grubi sloj. Ostaje samo da se prođe šlajfericom i može da se ukrašava, obaraju ivice, šta god bude bilo potrebno. Dve grede od 5 metara su odrađene i 6 grede za stubove, tako da imamo već konstrukciju koju treba srediti. Sljedeći posao je da oborim ivice, vidjet ću samo stubove, ću sigurno obarati sve 4 ivice, vidjet ćemo kakav će i ukrasni detalj da bude, nešto malo će se odraditi i vidjet ću da li ću obarati ivice na ove horizontalne koje naležu na stubove od ozgo. To zavisi sve od vetrolajsne koji još nisu stigli i kako će to izgledati, jer kasne sa isporukom vetrolajsni. Pa da krenemo sa obradom. Gore sam odlučio da polovina ovih ojačanja ostane neobrađena, odnosno da se ne obaraju ivice do polovine ovog metalnog ojačanja koje ću najvjerojatnije staviti za spajanje horizontalnih i vertikalnih greda. Tako da odlučio sam da ovu dimenziju ostavim ovdje. To će biti negdje ovako. Do ovdje. Ovaj deo gore se neće obarati, ovaj dole ide na 45 stepeni godalicom i odlučio sam da donji deo isto tako odradim. Ovdje gdje će biti stopa, do ovdje negdje se neće raditi obaranje ivica, ovdje će biti obaranje na 45 stepeni. Što znači da ovaj deo ostaje u svojim punim dimenzijama. Ja sam već obeležio, to je ova dimenzija ovdje. I tako će biti na svakoj gredi, znači ostavljamo dole pune dimenzije i gore nekih 10 cm, možda i manje, a ovo sve obaramo na 45 stepeni i još malo i privodimo kraju stubove. Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Nakon grube obrade drveta, odnosno greda na Stanleyu, odnosno dihtu, rešio sam da odradim jednu šaru ili detalj na gredama kako bi dobio na starinskom izgledu. Na našim starim objektima, štalama, starim kućama možete vidjeti ovakve šare na hrastovom drvetu, odnosno hrastovim gredama. Ja sam skoro obilazio jedan objekat stari i uspio sam da slikam te detalje, sada ću vam pokazati. Vidjeli ste kako izgledaju detalji, naši stari su to verovatno radili testerom i dletom, a možda čak i sekirom. Ja ću to odraditi malo na moderni način, godalicom i možda bruselicom, vidjet ćemo, i planiram da to odradim na svakoj gredi na nekoj visini
glave, tako da će biti negde oko 160 cm visina do 165, a odradit ću i donji deo na 53 gde neće biti ograda drvena. Tako da idemo sada da pokušamo da odradimo. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Nakon fine obrade greda i šlajfericom i granulacija stotka šmirgla, odradili smo i ove detalje, vidjeli ste. Ostaje da se ovo premaže lakom, ali ovaj put neću koristiti brodski lak, odnosno lak za čamce koji sam koristio na garažnim vratima i kapi i svim drvenim detaljima koji se nalaze napolju, jer razlog je što se klima menja i sunce jednostavno previše jako i dolazi do pucanja laka već u drugoj godini. Tako da ću sada probati nešto novo, pokušat ću da premažem ove grede sa lazurom voska. Evo kako izgleda. Proizvođač je naveo da je otporan na UV zrake 7 do 10 godina, to ćemo testirati naravno. Ukoliko se desi da puca i ljušti se kao i brodski, odnosno lak za čamce, verovatno ovo ne vredi, ali ako izdrži 2-3 godine na temperaturama sunca preko 50 stepeni, znači da je stvarno dobro. Probat ćemo pa ćemo vidjeti, testirat ću ovo, ide u više sloja, prvi sloj će se sušiti sigurno 12 do 24 časa, a zatim ide i drugi, treći, četvrti sloj na mestima gde će biti izloženo suncu i padavinama, a gde će se nalaziti greda odozdo, tu će ići najvjerovatnije možda jedan sloj samo čisto zbog nijanse. Tako da idemo sada da premažemo ovo pa ćemo vidjeti šta se dešava i kakva će boja biti. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Tell my woman I'm gone. Nakon sušenja greda, grede su spremne za montažu, polako krećemo sa montažom i dva sloja sam odradio po celoj dužini, treći je samo odrađen dole gde će se šafiti za stope. Taj treći sloj
je odrađen dole, možda će se desiti da odradim i treći sloj celom dužinom kada budem namontirao grede, vidjet ću da li imam vremena za to. Sada krećemo sa montažom i pokazat ću vam kako radim montažu. Prvo ćemo montirati dole stope, a zatim i ove metalne da vežemo horizontalne i vertikalne grede. Trebalo bi tako da dođe prema ovoj šari negde polovina. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding, moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed, but tonight the world's in tune. Wheelchair hums beneath me, plank boards keep the time. Wheelchair hums beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how I always smile. Someone left the radio humming low next door. Someone left the radio humming low next door. Static sings the harmony. I couldn't ask for more. Let the porch light burn uneven. Let the shadows play. Let the porch light burn uneven. Keep the night from drifting away. If this ain't heaven, it'll do for today. Magnolia Town was humming, smoke way on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Here no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. Church bell moaning down on Beale Street side.
ne stežem šrafove sada, već kada se ubaci ovde horizontalna greda, tad ćemo da stegnemo i ove šrafove i da fiksiramo horizontalnu gredu. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar, strings on like they know. Yeah, sitting with this guitar, strings on like they know. When love don't live no longer, that blues is all you want. Upravo smo postavili konstrukciju za nadstrešnicu i sada je sve stavljeno, što bi se reklo, u vinklu ili libelu. Dosta dobro izgleda, sve je to pravo i dosta dobro se drži, s obzirom da ništa nije stegnuto i utegnuto. Zbog razlike u terenu, razlika je ogromna u visini. Ovde dole je 4 metara skoro, na donjoj strani gore je niže, treba da se radi na skeli i slubi, tako da zahteva više radnika, pa ću naredni posao odložiti za 4 dana. Treba spremiti sve građu za krov i treba da se pokrije nadstrešnica, odnosno postavi crep pre kiše. Imam 4 dana da spremim građu, isečem sva ojačanja, farbam i odradim to do četvrtka. Treba će mi i pomoć ovde jer je stvarno visoko i jedan čovjek ne može da radi ovaj posao. Grede su teške i zahteva makar 2 radnika. Ja sam odradio ovo što je bitno, konstrukcija je postavljena, sada ćemo i znati tačne dimenzije koje su potrebne za krov. Materijal je tu, treba samo spremiti i obraditi sve to, ofarbati, a onda ide i montaža u jedan dan. Hvala što ste gledali ovaj video, pretplatite se na kanal ukoliko niste, pozdrav i svako dobro.